السلام عليكم جماعة الباك، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من الناس الكل في الفيديو الثاني والسيونس الثانية في الستاتيستيك. دونك في السيونس الأولى بعد ما حسبنا لي ديفيرون انديس من الموين للفاريونس لليكار تيب، عملنا النياج دو بوان، طلعنا لو بوان موين جي، استعملنا pour déterminer la droite d'ajustement affine والا تتسمى زاد قلنا la droite de régression، استعملنا la méthode de Mayer اللي هي méthode purement graphique. في l'exercice هذايا ان شاء الله في السيونس هذايا باش نستعملوا une deuxième méthode pour déterminer la droite d'ajustement affine اللي هي la méthode des moindres carrés. C'est une méthode plus précise que la précédente خاطرها 100% calcul. Donc تابعني لاخر الفيديو وما تنساش bien sûr انك بارتاجيه مع اصحابك الكل. مرحبا بك من جديد. دونك باش ندخلوا ديريكتومون للاكزرسيس نتاعنا. دونك لهنا عندي ان تابلو كي دون ليفوليسيون دو بري موين en millim d'un litre d'essence sans plan entre les années 2009 et 2017. Donc, عندي لهنا une série statistique à 8 ou à 9 observations et à 2 variables. Donc, le variable الأولى اللي هي normalement l'année. Donc, لهنا عندي l'année من 2009 حتى 2017. أما الأعداد هذيا من 2009 ل 2017 كي باش نعمل représentation graphique باش يكونوا أعداد كبيرة، على هذاك chaque année عطيناها ان رون. دونك الفاريابل الاولى باش تولي الرون دو لاني في عوض لاني. دونك الفاريابل هذه باش نسموها اكس اي. لا دوزيام فاريابل هي اي اي، لو بري موين دان لتر ديسونس سون بلان. اوكي دونك on va représenter le nuage des points de la série statistique XY. Que remarquez-vous à propos de ce nuage des points? On va déterminer par la suite les coordonnées du point moyen G. On va représenter ce point. Question 4, on va calculer la covariance entre X et Y. Puis question 5, on va calculer le coefficient de corrélation R de la série statistique XY. Ou une interprétation de résultats. Puis question 6, la méthode des moindres carrés pour déterminer la droite d'ajustement affine ou la droite de régression affine. Donc, question 6a, on va déterminer la droite D d'ajustement affine ou de régression de Y en X et on va tracer cette droite D. Question 6b, donner alors une estimation du prix moyen d'un litre d'essence pour l'année 2025. Donc, l'année fait question 6b, une estimation du prix moyen d'un litre d'essence l'année 2025. لاحظوا l'année في السيري statistique principale نتاعنا اخر عام نخدموا عليه هو 2017. donc 2025 il n'existe pas dans cette série. معناها باش نعملوا une estimation في 2025 قداش le prix moyen d'un litre d'essence sans plan. كيف الكيستيون 6 الكيستيون الاخراني باش نعملوا une autre estimation à partir de quelle année le prix moyen d'un litre d'essence sera supérieur à 2450 millim. Voilà. Donc, هذه السيري statistique نتاعنا. Donc, عندي لهنا 9 observations. La première variable XI هي الرون دو لاني في عوض ما نستعمل لاني. Bien sûr, إذا كان نستعمل لاني زاد ماهوش غلط. Deuxième variable YI هي le prix moyen d'un litre d'essence sans plan. Donc, par exemple, في عام 2009 الليتر نتاع ليسونس سون بلان هي 1270 مليم. في عام 2010 1320 مليم هي سوم الليتر اسانس سون بلان في تونس. حتى ل 2017 طلعت بالطبيعه كل عام يطلع البري نتاع ليسانس. في عام 2017 الليتر نتاع ليسانس البري موين دونك سي ان بري كي موين هي 1750 مليم. باهي دونك كيما تفهمنا في الفيديو الاول، اول حاجه ديما نعملوها ان ندخلوا السيري نتاعنا، نعملوا ستوكاج لي دوني هذوما في وسط الكالكولاتريس. وديجا قلت في الفيديو الاول باش نخصص لكم سيونس كامله وحدها باش نعلمكم كيفاش معناتها افيك معناتها براتيكمون كيفاش ندخلوا اون سيري ستاتستيك في الكالكولاتريس ونحسبوا لي ديفيرون انديس. اما تويكا جوست باش نعطيك لي زيتاب اللي هما دي زيتاب تري فاسيل ا فير. دونك من الاول بالكل اون فا بروغرامي نوتر كالكولاتريس لي سيري statistique double. donc ننزل على مود من بعديك 1 ومن بعديك البوطون 1. par la suite نبدا نعمل ستوكاج pour chaque observation واحد. بالنسبه للobservation الاولى الفالور تاع الاكس هي 1 والفالور تاع الواي هي 1270. donc نحط 1 اللي هي
الان هذايا الغون الاولى نتاع لاني، ننزل على البوطون ستو، بعديك نحط 1270 و ان بلس معناتها باش يعديني للليني اللي من بعده والا لوبسيرفاسيون اللي من بعدها. نتعدى للثانيه دونك 2 ستو 1320 ان بلس. اوكي دونك سي سامبل كيف في لوبسيرفاسيون 3 دونك نحط 3 ستو 1370 وبعديك ان بلس. اوكي دونك نعاود لهنا ستو هي عباره ستوكاج نتاع ستار هذا ولا لوبسيرفاسيون اللي انت فاهم. نتعدى لوبسيرفاسيون 4 دونك نحط 4 ستو 1420 اي ان بلس. كيف البقيه 5 ستو 1490 ومن بعديك كالعاده ان بلس. لوبسيرفاسيون 6 دونك 6 ستو 1570 et 1 plus. L'observation 7, donc on a 7, sto 1640, 1 plus. L'observation 8, donc on a 8, sto 1670 ou 1 plus. Finalement, la dernière observation, donc on a 9, sto 1750 et 1 plus. Ok, donc l'année, عبارة كي تتبع les étapes هذوما بالكالكوليتريس نتاعك c'est très simple، تعمل ستوكاج نتاع السيري ستاتستيك هذيا الكلك. في الكيستيون 1 on va représenter le nuage des points de la série statistique x et y. معناتها باش نصور ان روبير x y دونك لازمني نستعمل هنا échelle. بالنسبه للغون x i هنا سي تري سامبل دونك لي فالور فاري entre 1 et 9 دونك باش ناخذ ان كارو الا 1 سنتيمتر هو 1 دونك السنتيمتر الاول هو 1 بعد 2 3 4 حتى اللي نوصل لل 9. اوكي باهي بالنسبه للفاريابل الثانيه دونك الفاريابل الثانيه تبدا من 1270 وتوفى حتى ل 1750. دونك لهنا تلاحظوا انه الاعداد قريبه لبعضها كلها قريبه لبعضها من 1270 ل 1750 اعداد قريبه برشا لبعضها وتبدا من 1270 معناتها ما تبداش من عدد بروش دو زيرو. على ذاك لهنا الغوبير باش نبدا بال 1200 بالطبيعه مش في الزيرو. دونك السنتيمتر الاول في الروبير نتاع الايكغيك باش نبداه ب 1200 والليشيل من بعديك باش نزيد كل مره افيك 100 معناتها 1200 1300 1400 1500 1600 1700 اكسيتيرا. اوكي دونك باش ناخذ لو بوين باش ناخذ الكوردوني نتاع البوين ام 1 دونك الام 1 باش يكون دو كوردوني 1 1270 دونك فوالا دونك 1 1270 à peu près تحط. الكوردوني نتاع البوان الثاني هو 2 1320 دونك لهنا 2 correspond للي 1320 à peu près. بعديك 3 1370 بعديك 4 1420 دونك 5 1490. Le point M6 de coordonnées 6 1570. Le point 7, voilà M7 de coordonnées 7, 1640. Le point M8 de coordonnées 8, 1670. Et le dernier point M9 de coordonnées 9, 1750. Ok? Donc, là, حطيت directement là, le point moyen G. قبل ما نحسبوه وتو نشوفوا في الكالكول شنو باش يكون لي كوردوني نتاع جي. دونك نعاود لهنا ناكد عليك انك ما تربطش لي بوين ببعضهم. دونك سي ان نياج دي بوين، لي بوين يقعدوا عباره في السحاب. باهي الكيستيون اللي بعده كو ريماركيفو ا بروبو دو سو نياج دي بوين. دونك نلاحظوا لهنا اللي لي بوين تاعنا يكونوا ابوبري une droite affine. Donc, là, معناتها نجم نصور à partir de ces 9 points une droite تتعدى من الماكسيموم نتاع ces points. Donc, le nuage a une forme allongée, donc un ajustement affine est justifié. Donc, هذا حكيناه déjà في الفيديو الأول comment justifier اللي l'ajustement affine نتاعنا est justifié à partir من nuage des points. Donc, question 3. Déterminer les coordonnées du point moyen G, représenter ce point. Donc, le point moyen a deux coordonnées. La coordonnée l'oula, c'est x bar. La deuxième coordonnée, c'est y bar. Donc, je vais x bar ou je vais y bar. Donc, la définition de x bar, c'est 1 sur 9 fois somme i égale à 1 le 9 de xi. Donc, 9, j'ai 9 observations, j'ai 9 colonnes. Ok? Donc, 1 sur 9. تجمع ولا تعمل السوم نتاع لي اكس اي وتلقى الاكس بار. بطبيعه الحال
مادام دخلنا من الاول لي دوني نتاعنا ولا سيري ستاتستيك في الكالكولاتريس دونك ديريكتومون نحسبوهم على ليد دون كالكولاتريس دونك تحط ار سي ال ومن بعديك اكس بار يعطيك الريزولتا égale à 5. L'Y bar, même chose, 1 sur 9. La somme de I égale à 1 jusqu'à 9 de YI. Donc, kif, تنزل على البوطون اللي فيها RCL, بعديك البوطون اللي فيها Y bar, تلقى 1500. Finalement, le coordonnées نتاع البوان G هما 5500. Donc voilà, donc هذايا déjà graphiquement وين يتحط le point G هو déjà le point moyen ولا centre نتاع النياج des points. Donc coordonnées نتاعو 5 1500. Ben, question 4, on va calculer la covariance de x et y. Donc, définition de la covariance, c'est 1 sur 9 fois la somme de i égale à 1 jusqu'à 9, de xi fois yi moins x bar fois y bar. Ou déjà, حسبناها كعملنا l'exercice اللي فاتت. Donc, à l'aide d'une calculatrice, تحط RCL, من بعديك تعمل R fois RCL fois sigma de x معناتها l'écart type de x fois RCL fois sigma de y باش تلقى 406,67. Question 5. On va calculer le coefficient de corrélation R de la série x et y. Par la suite, on va interpréter le résultat. Même حتى تويكا نجم تفهم اللي الكوفيسيون دو كوريلاسيون باش يكون قريب برشا ل 1 خاطر فيو لي بوان اللي لقيناهم قبيليكا في النياج دي بوان يكونوا ابوبخي اون دروات. دونك واضح من الريبريزونطاسيون جرافيك نتاع النياج دي بوان الكوفيسيون دو كوريلاسيون باش يكون قريب برشا لل 1 en valeur absolue. Donc définition نتاع الكوفيسيون دو كوريلاسيون R هي الكوفاريونس دو x y sur sigma de x fois sigma de y. Donc directement لهنا تاخذ الكالكولاتريس عندك البوطون RCL من بعديك البوطون R وين فما علامة على باش تلقى 0.98. بالطبيعه العدد هذا قريب برشا ل 1. دونك لهنا الفالور ابسولو دو ار اكبر من الغاسين كاري دو 3 sur 2 معناتها من 0.86. دونك لاجوستومون افين اي جوستيفيي. ونقولوا زاده اللي فما اون كوريلاسيون فورت والا حتى تري فورت entre x et y. به Donc, madame, le coefficient de corrélation قريب برشا لل 1 en valeur absolue. معناتها فما corrélation très forte entre les deux variables x et y. Par la suite, on peut déterminer une droite d'ajustement affine ou une droite d'ajustement linéaire ou une droite de régression affine. لهنا باش نستعمل la méthode des moindres carrés. عكس الفيديو الاول اللي استعملت فيه الميثود دو ماير اللي هي ميثود جرافيك. الميثود هذيا سي اون ميثود بار كالكول وفيها اقل خدمه برشا من الميثود دو ماير. لهنا ديريكتومون دونك ديريكتومون une droite de régression affine عندها une équation affine معناتها تكتب sous la forme y égale à x plus b. اوكي دونك لهنا ديريكتومون فما اون فورمول باش نطلع بها ال a et une autre formule باش نطلع بها ال b. وديريكتومون زاد ال a وال b نطلعهم بالكالكولاتريس و تري سامبل. دونك باش نطلع ال a ديفينيسيون هي كوفاريونس دو x y sur la variance de x. كي تستعمل الكالكولاتريس ديريكتومون باش تحط RCL وفما بوطون فيها B. دونك لهنا باش نطلع ال A ننزل على البوطون اللي فيها B وباش نطلع ال B ننزل على البوطون اللي فيها A تنشوفها بعديك. دونك لهنا ردوا بالنا بالعكس تمشي. دونك اذا كان عملت لي دو زيتاب هذوما RCL B باش تلقى ال A ايغال 61. وكما قلت لك اسهل برشا من الميثود دو ماير. اما نعاود ديما ونقول لك انك لازمك تكتب قبل لا فورمول في كل مره في كل حاجه في كل انديس باش تحسبه لازمك قبل ما تستعمل الكالكولاتريس وتطلع لك الريزولتا ديريكتومون لازمك او موان تكتب له الفورمول. اوكي باش تاخذ نوتك كامله. باهي البي الديفينيسيون تاعها هي y بار موان a فوا x بار. دونك بي هي y موان a x. دونك لو موين دو بي هي y بار موان a x بار. كيف على دون كالكولاتريس البوطون RCL من بعديك البوطون A. اوكي دونك كي باش تطلع ال A تستعمل البوطون B. كي باش تطلع الكوفيسيون B تستعمل البوطون A. دونك ديريكتومون باش تلقى 1195. دونك فينالمون نعوض ال A وال B في ليكواسيون نتاع دروات دي باش نلقى دي ديكواسيون y égale 61x plus 1195. اي ديريكتومون لهنا كيما شفت اسهل برشا من الميثود دو ماير. اي اون بلوس الميثود دي موندر كاري اصح من الميثود دو ماير بويسكو الميثود دو ماير سي اون ميثود كي هي بيرمون graphique وكل حاجه graphiquement
mathématiquement ما تعطيناش حاجه صحيحه à 100%. par contre اي كالكول يعطيني حاجه 100% صحيح. دونك باش نعمل اجستمون تاع النواج نتاعي à partir de cette droite. دونك كي باش نصوروا الدروات هذيا باش نلقى اجستمون صحيح. باهي فما غومارك صغيره لهنا ترد بالك لازمك كي نرجع لكيستيون 6a قال لك déterminer la droite D d'ajustement affine de y en x. دونك هذايا عباره y en fonction de x. ينجم ساعات يسالك ولو انه قليل برشا ينجم يسالك يقول لك déterminer la droite d'ajustement affine de x en y. يقلبها ما عادش de y en x تولي de x en y. وقتها الفورمول باش تولي x en fonction de y. وقتها الدروات نتاعي باش تولي x égale a y plus b. باش نحسبوا ال a الفورمول تشبل هذه ما تتبدل ما عادش فاريونس دو اكس باش تولي فاريونس دو y. دونك ا تولي كوفاريونس دو اكس y سور لا فاريونس دو y. وباش تحسبها بالكالكولاتريس تعمل ار سي ال من بعديك ا تمشي وقتها بالسنس الصحيح نتاع اللوجيك. باش نطلع الأ نعمل ار سي ال أ في الحالة هذه أوكي. دونك وباش نطلع البي الديفينيسيون دونك نفسها ما تتبدل تولي اكس هي ايغريك والي تولي اكس خاطر فما اون سيمتري اكس بار رابور ا ايغريك. دونك تولي بي ايغال اكس بار موان ا ايغريك بار بالكالكولاتريس ار سي ال بي وتحسب بالطبيعه لي دو ريزولتا. لكن اون جينيرال ديما في الباك يعطيك باش تطلع الدروات داجوستمون افين الاولى دو ايغريك اون اكس خاطر ديما حاجتي اون ريلاسيون y en fonction de x. اما كي يطلب منا هذيا ما تدخلش بعضك. دونك لي فورمول يتبدلوا تو سامبلومون وتخدم بطريقه عاديه برشا. به الكيستيون 6b donnez alors une estimation du prix moyen d'un litre d'essence pour l'année 2025. donc مادام لهنا عندي تويكا الدروات داجوستمون افين دونك منها نجم نعمل اي استيماسيون يطلبها مني من غير مشاكل. دونك لهنا pour l'année x égale 2025 donc في 2025 لازم نطلع الغون x. دونك لهنا حبست حتى 2017. دونك 2017 الغون نتاعها 9 معناتها 2018 الغون نتاعها 10 2019 هي 11 2020 هي 12 وتكمل حتى توصل 2025. دونك تلقى الغون هو x égale 17. دونك pour x égale 17 قداش le prix moyen y معناتها en مليم. دونك pour x égale 17 باش نرجع لليكواسيون d'ajustement affine وفيها باش نعوض الاكس بار 17 ونطلع لي اللي هي البري موين اللي طلبني منه. دونك pour x égale 17 باش تقعد لي y égale 61 fois 17 plus 1195. دونك avec une calculatrice simple لهنا تحسب تلقى 2232 مليم. وبطبيعه الحال ليفوليسيون نتاع البري موين معناتها نتاع ايترا ايسونس بلومب باش معناتها من عام لعام باش تزيد. دونك العام الاول 1270 فرنك وصلنا العام الاخراني 2017 1750 فرنك. دونك سي تري لوجيك انه عام 2025 باش يغلى لتر نتاع ليسونس باش تولي 2232. الكيستيون الاخراني كيف لنا استيماسيون اما افيك ان تيب ديفيرون للكيستيون 6b. ا بارتير دو كال اني دونك لاني ا بارتير دو كال اني معناتها الاكس معناتها هنا باش نطلع الاكس تويكا لهنا عطاني الاكس وطلعت لي في الكيستيون سي سي باش معناتها باش يعطيني الاي وباش نطلع الاكس. ا بارتير دو كال اني لو بري موين d'un litre d'essence sera supérieur à 2450 مليم. لهنا ما قاليش ايغال ما قاليش من بعد قداش من عام من الليتر نتاع ليسونس باش تولي ايغال 2450. قال لي وقتاش تكون سوبيريور اكثر من 2450 مليم. ا بارتير دو كال اني دونك لهنا باش نخرج من لينيكواسيون y supérieur ou égal 2450. دونك البري موين نتاع لتر نتاع ايسونس هي y. دونك pour y supérieur à 2450 مليم باش نطلع الاكس اوكي. دونك باش نخرج من لينيكواسيون هذيا وباش نعوض لي بالاكسبرسيون تاعها معناتها 61x plus 1195. دونك 61x plus 1195 supérieur ou égal 2450. دونك عندي une équation simple de premier degré à un seul inconnu اللي هو x. donc je dois chercher x. donc باش نهز 1195 للبارتي للممبر 2 نتاع لينيكواسيون تاعي. donc باش تقعد لي 61x supérieur ou égal 2450 moins 1195. donc العمليه هذه الديفيرونس هذه تجي 1255 par la suite x supérieur ou égal 1255 sur 61 نحسبوها بالكالكولاتريس نلقاو x supérieur ou égal
20,5. Donc, à partir de quelle année le prix moyen d'un litre d'essence est akbar men 2450 millim à partir de l'année de rang 21. Donc, donc, le prix moyen d'un litre d'essence sera supérieur à 2450 millim à partir de l'année de rang 21. Donc, l'année 2025 correspond le rang 17. Donc, le rang 18, je compte 2026. Le rang 19, je compte 2027. Le rang 20, je compte 2028. Voilà. Ou le rang 21, je compte 2029. À partir de l'année 2029, litre de licence, je تولي 2450. Voilà. Donc, voilà. Donc, dans la vidéo 1 et la vidéo 2, on a deux exercices. L'exercice de la vidéo 1, application de la méthode de Mayer pour déterminer une équation d'ajustement affine. Dans l'exercice de la séance 2 ou de la vidéo 2, on a avec la méthode des moindres carrés pour déterminer une équation d'ajustement affine. Par la suite, on a des estimations, des différentes estimations. On a vérifié que l'ajustement est justifié à partir du coefficient de corrélation R. Inch'Allah, مازالوا deux autres vidéos على changement de variable والفيديو الاخراني على distribution marginale اللي هي ما تتيحش برشا في الباك لكن سبحان الله ديما نقولوا ديما عبد لازم يحضر كل شيء تنجم تتيح في الباك. اوكي دونك ماذا بيا تعاودوا تخدموا لي دو زيكزارسيس نتاع الفيديو 1 والفيديو 2 بيان سور اللي ما تبعش الفيديو 1 لازم يعمل عليه طلب بيان سور باش نخليه لكم كل عاده في الديسكريبسيون اللوطه تحت الفيديو هذايا وان شاء الله نهبط لكم الفيديو 3 والفيديو 4. هاي السلام عليكم.